Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, la leçon de chimie, d'accord? Donc, suivi temporel d'une réaction chimique, vitesse de réaction. Dans ce chapitre, on va avoir les axes suivants. Tout d'abord, on va voir comment on fait le suivi d'une transformation en réaction chimique. En 1, on va voir le suivi par titrage, ça veut dire le dosage, ça veut dire à chaque instant, on va déterminer la concentration. On verra aussi le suivi par conductimétrie, ça veut dire on va mesurer la conduction de la solution. En 3, on verra la mesure de pression. Donc, ce sont trois ça c'est chimique, suivi chimique, et ça c'est physique plutôt, ce sont de grandeur physique. Après, on verra les caractéristiques d'une réaction, telles que la vitesse de réaction. On verra le temps de demi-réaction aussi. On verra la signification physique de la vitesse et du temps de demi-réaction. En 3, on verra les facteurs influents sur la vitesse volumique. Quels sont ces facteurs-là? D'accord? Et enfin, on verra l'interprétation microscopique pour la cinétique d'une réaction et pour l'évolution. Voilà. قبل أن أبدأ الدرس كنشكركم على التفاعل ديالكم مع الدرس السابق والدروس وكنطلب منكم أنكم تشاركوا في هذه القناة وتفعلوها يعني وتشاركوا هذه الفيديوهات وكذلك يعني تبعتوا بالتساؤلات ديالكم ديروها في التعليق وحنا غنجاوبوا عليها ان شاء الله. دونك غنبداو على بركه الله. Voilà. Suivi temporel. Donc, suivi par titrage. Ça veut dire on va faire le dosage, on va prendre un volume, 50 ml d'une solution d'eau oxygénée, d'accord, de concentration 5,3 et un volume V2 d'une solution d'iodure de potassium de concentration C2. D'accord, il va y avoir une réaction d'oxydation. هنا غيكون عندنا واحد التفاعل أكسده والاختزال ما بين هادو بجوج. دونك غادي يكون هذا المؤكسد وهذا المختزل. دونك ça l'oxydant, ça c'est le réducteur. d'accord, لأن هادو هما لي كوبل. عندي هاد الكوبل مع هذا ولكن اون بريزونس هذا غادي يكون حاضر مع هذا. إذن هذا c'est un oxydant وهذا c'est un réducteur, d'où on va voir la réaction d'oxydoréduction suivante. Donc ça c'est flèche. Donc l'eau oxygénée, il va oxyder I- pour donner I2 plus 2H2. Donc vous savez quand même comment équilibrer. Donc شفنا كيفاش équilibrer في الشابتر اللي فات, etc. D'accord, et ça se fait en milieu acide. Cette réaction s'est déroulée en milieu acide. Donc au cours de la réaction, on va dire une formation de l'iode, donc I2, donc d'où on peut suivre par la couleur, si vous voulez. Mais on va faire le titrage. À l'instant T 2 minutes, je vais prendre un volume, ناخذ واحد الفوليوم 10 ملل من داك لو ميليو رياكسيونيل, لان عندي 50 هي 100, دونك ça veut dire ناخذ 10. ملي كناخذ هذاك 10 اش كندير له؟ je vais le verser dans un bichet contenant de l'eau glacée. علاش نديروا لو glacée؟ باش نوقفوا لا رياكسيون. باش لا رياكسيون توقف وبالتالي on peut faire la mesure. لان كنعرفوا بان لا température joue, c'est un facteur cinétique, on verra ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire une fois تنديروا هذه العمليه كتسمى باللغه الفرنسيه لا ترامب, يعني تتسمى باللغه العربيه عمليه الغطس. كيمكن لينا نديروا الدوزاج كيكون عندنا الوقت كافي باش نديروا الدوزاج ديال اي 2. سينو الا خدينا وبدينا غادي حنا او ميم طون حنا كنديروا الدوزاج او ميم طون اللي تيتكون وبالتالي ما يمكنش. فهمتوني؟ Voilà, je vais doser I2 par une solution. هذاك I2 المتكون تنجيب ثاني واحد اخر كندوزي به اللي هو S2SO3. d'accord, parce que ça c'est un oxydant, تنجيب له واحد الريدكتور هاد الكونسونطراسيون ديالو وكنقلب على لو فوليوم à l'équivalence. Je cherche le volume à l'équivalence. Donc ça c'est une réaction rapide.
داكوغ. وثاني ضروري تكون غابيد لان بغينا نديرو الدوزاج وخصها تكون اونيك داكوغ، ما تكونش شي رياكسيون اخرى تتنافس معاها داكوغ، وتكون كونتيتاتيف داكوغ، ماشي تكون ثاني ايكيليبري. دونك فوالا هو الميلونج رياكسيوني. كناخذ 10 مليلتر لا بيبيت كتسمى لا بيبيت، كنضعها هنا وكندير لا كلاص باش نوقف هذيك العمليه كما قلت لكم كتسمى لا ترومب. وكنزيد هنايا كنبدا ندير الدوزاج ديالي ها هو، تنبدا نفيرسي وتنقلب على ليكيفالونس داكوغ. على ليكيفالونس عندنا توجور هاد لا كونتيتي سور ان وهاد لا كونتيتي ديال هذا سور دو داكوغ. دائما تنشوفوا هاد لي كوفيسيون. دونك غادي تكون عندنا هاد العلاقه ان اي ديال اليود، ديك الكونتيتي ديال اليود هي ان دومي سي اي او. on va renouveler cette opération pendant des différents temps. هاد العمليه كنديروها ثاني، هادي خدينا في الدقيقه جوج، هاد الشيء دقيقه 6 غادي نديروا نفس العمليه، لان ما بين جوج و 6 غنكونوا خدامين. درنا هاد الشيء بالزربه، نمشيو ثاني دقيقه 6 ناخذوا 10 ونديروا لها لا ترومب ونميزيرو انسي دو سويت داكوغ. ولا كناخذوا او ميم طون، كنجي في دقيقه جوج كناخذ كونتيتي كدا نديرها في لاكلاص، نعقب الدقيقه 6 ناخذ الكونتيتي ونديرها في لاكلاص انسي دو سويت، وكندير الميزور داكوغ. دونك ملي كنميزيرو اون فا تروفي سا هذاك الميزور. انا كنبقى نزيد حتى نوصل ليكيفالونس. L'équivalence, c'est en fait c'est disparition ديال داك لا كولور ديال لا كولور اللي يعني اللي قويه، واحد الكولور بحال الكافي اون فوا ديسباريسيون ça veut dire بانني وصلت ليكيفالونس داكوغ. je trace x c'est en fait c'est l'avancement de la réaction. Non, x c'est la quantité de N2 formée, la quantité de N2 formée au cours du temps. N2. Donc je trouve quelque chose comme ça. D'accord? Il croît. Au cours du temps, à la fin, pour un temps assez grand, il se stabilise. D'accord? Stabilise. Donc on va exploiter on trace tout d'abord le tableau d'avancement. Donc l'état initial عندي quantité C1 V1 parce que ترجع la réaction اللي درت هنا C de V2 هنا 0 هنايا donc 0 l'oxygène هنا c'est pas le solvant هذا l'oxygéné لان الناس عندكم ديروا هنايا ديروا وفير، لا لان هنا تدير لوكسجين كيتفاعل كيعطيني الماء ندير زيرو وهنا زيرو. تنجي بوغ ان انستون تي غندير سي ان في ان موان اكس سي دو في دو موان 2 اكس هنايا خص تكون 2 باردون خص تكون 2 هنايا اكس اي تتكون الماء اكس باردون 2 كوريجي سي 2 C1 V1 moins XF, C2 V2 moins XF, XF. Ça veut dire l'étape finale. Donc on peut donc voir que l'avancement à un instant T est égal à la quantité de diodes formée. Donc à partir du tableau, voilà, c'est ça. Donc je dis là X. Donc voilà, on a montré que X c'est l'avancement en fait à l'instant T. Donc بحال بغينا نديرو لو سويفي كنقلبو على اكس ولا ان 2 دونك عندهم الميم كورب داكوغ. لا كونيسونس ان 2 nombre de mol n2 détermine complètement la composition de mélange réactionnel à l'instant considéré. Voilà, une fois je connais x je le remplace, je trouve نعرف كلشي كامل غنعرفهم. بحال دابا هنا ان ديال لو اوكسيجيني غادي نصيبوها كوم سا ديك خوا fonction de T. Ça c'est le suivi par titrage. Le suivi conductimétrique. Donc la même chose, on va dire une réaction qui donne lieu
à des ions. Les ions qui sont responsables à la conduction في les solutions. في les solutions ما كاينيش الالكترونات، راه لي زيون هما اللي كيديروا لنا التوصيل الكهربائي. دونك فوالا هادو هما اللي سميتو chaque fois هادو تيكبروا chaque fois que la conductivité du milieu augmente. دونك ليكسبيرونس هي هادي، عندي هنا واحد الكوندكتيميتر كندير لو وكندير RCL جو شوف داكوغ جو شوف. دونك بحال كنأكسيلير شويه لا رياكسيون كيبداو يتكونوا هادو، وبطبيعه الحال الكوندكتيميتر تيبدا يزيد حتى هو. وكنبداو تنديرو تاني سيغما. هاد السيغما هادي الكوندكتونس، هاديك السيغما اللي تتسمى سيغما، كنبداو ناخدو هاديك سيغما دون دي انستون ديفيرون، مثلا 2 دقائق 6 دقائق 6 دقائق بحال هكا. هي سيغما c'est la conductivité du milieu. L'instant 0 c'est 0, à l'instant 200 secondes 400 etc. وفي الاخر كنلاحظوا بانها تستابيليزا بور دي طون اسي كرون. داكوغ سي سيغما ماكسيموم. وكندير ثاني ليكسبلواتاسيون بحال قبيله، غنديرو الطابلو دافونسمون هو هذا 0 ان 0 ça c'est en XA, ça c'est 0 0 0. ونجيو à l'instant ça c'est n0 moins x xA x x x. وهنا n0 moins nf xA nf nf nf. هذا l'étape finale. La conductivité عندها واحد اكسبرسيون en fonction des ions. donc سيغما تتساوي لامدا ديال h plus fois la concentration de h plus lambda cl moins la concentration de cl moins. D'après ce tableau, je remplace concentration هي x à l'instant t sur v، وهذا تا هو x sur v متساويين. تنعوضهم وكنعمل بهم comme ça. Ça c'est la relation، ça c'est سيغما. وسيغما هاي عندنا au cours du temps، وهذا سي ان كونستانت تيكون معطينا وتكونوا عارفين كاينين دي طابل اللي كيكونوا عاطيني هذيك لي فالور. داكوغ. تنجي تاني في ليطاب فينال عندي سيغما فينال. دونك يمكن له من خلال الميزور ديال سيغما ماكس يمكن لي نعرف اكس اف. داكوغ. هو هذا اكس اف ولا اكس ماكس بحال جو بو على فان ديتيرميني هادي. باسكو لان ما عندناش شي جهاز كيمكن يقيس لينا هاد لافونسمون، ولكن عندنا جهاز كيقيس لينا لا كوندكتيميتري. دو ليتيليتي ديال هاد الغروندور فيزيك. داكور. دونك ا بارتير دو ميزور دو سيغما ماس جو ميزور سا كونيسون بيان سور لو فوليوم. دونك اش غندير 1 sur 2 هاد لي دو ريلاسيون، هادي ريلاسيون 2 كنقسمهم تتولي لي سيغما سور سيغما ماكس تقرا اكس سور اكس ماكس، وبالتالي تنعرف اكس. دونك هادي تنديرها سورتو الا ما كانش عندي ديك لامدا اش بلس ولامدا هادو، ما كانش عندي هادو باش نتجنبهم كندير هاد العمليه هادي. داكوغ. دونك اون بو تراسي اكس اون فونكسيون هادي عرفناها وهادي عرفناها. اون بو تراسي اكس اون فونكسيون دو سيغما اون فونكسيون دو تي باسكو سا سي اون فونكسيون دو تي. La mesure de la conductivité donc permet de suivre en continu l'avancement de la réaction. Donc la méthode هذه باش ليتيليتي باش هي زوينه كتخلينا اننا يمكن نتبعوا au cours du temps، يعني كونتيني دون مانيير كونتيني، ماشي بحال قبيله ديال في اي لحظه يمكن لي نعرف سيغما. قبيله لا كيخصني نتسنى وكذا في داك التيتراج. دابا غادي ندوزو للسويفي باغ ميزور دو بريسيون. هاد العمليه يمكن كنستعملها ملي كيكون عندي واحد الغاز، اما كيكون عندي غاز في المتفاعلات ولا في النواتج بحال هنا. دونك عندي هنا مثلا غادي نشد في هاد لابال، غادي ندخل واحد القطعه ديال الام جي مغنيسيوم ها لاماس ديالها، وفي نفس الوقت غادي ندير لاسيد كلوريدريك ندخلو حتى هو هنا. ها هو لاسيد كلوريدريك، ها الكونسونطراسيون ديالو. دونك كنعرفوا بان لاسيد غادي ياثر على ام جي، غادي اوكسيدي ام جي. داكوغ. وتتكون ام جي بلس 2 وتتكون عندي اش 2 سولون هاد لا رياكسيون هادي ام جي بلس 2 اش بلس
اش بلس راه بحال اش 3 بلس راه بحال كاين حتى فرق. تقدر دير هنا 2 اش 3 بلس ولكن تزيد هنا اش 12 ماشي مشكل. دونك تعطيني هذا زائد هذاك الغاز. دونك هذا الغاز هو اللي غادي يرفع من الضغط هنايا لان دايره مسدوده داك الضغط بحال هكا وبالتالي تيمكن لي ندير الميزور. داكوغ. دونك اون اوبتيان لو طابلو سويفون تاعنا غادي نديرو الطابلو دافونسمون كيما درنا قبيله. عندي ان اي انيسيال وهنا كنحسب ان اي ديال المغنيسيوم بالكتله على لا ماس مولير هنايا لان هذا السوليدتي كندير سي فور في جو تروف لي فالور هذا ماشي مشكل. وكندير هاد الطابلو دافونسمون فوالا. دونك سا سي زيرو هادي هذاك تا هو غنديرو ليه 25 مليمول نعبر على هادشي اون مليمول. هنا 0 0 نجي هنايا موان اكس موان 2 اكس تري بيان موان 2 اكس 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 هنا موان اكس اف موان 2 اكس اف اكس اف. دونك جو ديتيرمين détermination باش نديتيرميني هاد اكس ماكس تنجي لهذا. une fois je mesure la pression P max je peux remonter à X max, d'accord, en considérant que le gaz est un gaz parfait. La loi du gaz parfait تعرفوها هي PV تساوي NRT, d'accord. ها هي X max هي عرفناها, d'accord. درناها با كالكول. هذا سي با كالكول. هذا الشيء هذا با كالكول. درنا الكالكول وجينا درنا هذا يساوي 0 او هذا يساوي 0. كتشوف الصغيره فيهم دونك ام جي لو رياكتيف ليميتون. دونك فوالا دونك سي البلو بوتي. هذا يعطيني 25 على 2 هي 12 مليمول. هذا يعطيني 0 دونك هذا هو اللي صغير. دونك هذا هو رياكتيف ليميتون, d'accord. Ça c'est en connaissant هذا. ولكن je peux faire la mesure وغادي نشوفوا العلاقه بيناتهم. دونك كما قلت لكم نعتبروا بان الغاز c'est un gaz parfait. ولكن attention la mesure la pression que je mesure à l'intérieur اش كتساوي؟ لا بريسيون ديال الغاز اللي تكون زائد البريسيون ديال لير اللي كان داخل في هذيك القاروره هنا. هذه القاروره هنا كان فيها واحد شويه ديال الهواء, دونك غادي يكون بريسيون اتموسفير, داكوغ. فوالا دونك جو دوا روترونشي هادي باش نصيب باش نقص هادي باش نصيب بي ديال. دونك بي ماكس موان بي اتموسفير تيغال ان دو ماكس فوا ار تي سور. ومن خلال سميتو من خلال كنشوف بان اكس تساوي اكس هي لو نومبر دو مول ديال H2. Donc, le mesure de X, ça revient à mesurer le nombre de moles de H2. Ça revient à mesurer la pression. C'est comme ça. إلا بغيت هذا تنميزيريها هادشي وتنضرب فيه ونقسم على RT. Tout simplement. Voilà. دونك تنجي بنفس الطريقة كنقسم واحد على جوج. درت واحد قسمها على جوج, هذا مقسوم على هذا, غادي تمشي R وغادي تمشي تي غادي تمشي في ويبقى لي هاد العمليه وتنصب اكس بي موان بي اتموسفير على بي ماكس موان بي اتموسفير فوا اكس ماكس. دونك فين هو اكس هذا ايت اون فونكسيون دو تي لحقاش بي هنا ايت اون فونكسيون دو تي, d'accord. On peut calculer les valeurs de x aux dates indiquées bien sûr dans le tableau, tracer la courbe, on obtient la même courbe que le paragraphe بحال هذيك لا كورب ديال قبيله تكون طالعه يعني كوم سا طالعه حتى هي بحال. Donc la mesure de la pression permet de suivre en continu l'avancement de la réaction. Donc هذه القضيه اللي زوينه بحال قبيله لا ميزور دو سيغما تعطيني بطريقه يعني متصله نعرف لافونسمون دو لا رياكسيون. لا ميم شوز, داكور. لا ميم شوز هنايا لا ميزور دو لا بريسيون. هذوما لافونتاج ديال الميزور ديال لي غروندور فيزيك. Vitesse de réaction et temps de demi-réaction. Donc la vitesse de réaction par définition c'est ça, 1 sur V, et ça s'appelle la vitesse volumique. علاش؟ لأن كنقسم على la vitesse. عندي هنايا x c'est l'avancement على dt. وتتكون l'unité bien sûr هي مول على متر كوب ولا لتر par seconde. كان يمكن ندير حتى المتر كوب لأن l'unité internationale كي حنا بالشيمي كنستعملو اللتر. D'accord.
فوالا دونك مثلا في الباراغراف اللي فات الاولى ديال فاش درنا التيتراج ولا الدوزاج هذه اكس هي هذه دونك ça revient tout simplement à étudier la variation de la concentration لان ديك دابا شنو درنا هذه اكس غادي تعوضها ب ان 2 ان 2 اي 2 وهاد ان 2 اي 2 هو اي 2 فوا في ديك في كونستونط غتخرج وتتقسم مع في كتمشي كتعطينا الكونسونطراسيون ديتيرميني لا فيتاس دو لا كونسونطرا سميتو بارتير دو لا كو دونك هنايا اش كتلاحظوا هنا ديريفي في الديريفي في المات هو المماس يعني هذا لا بونت الانستون زيرو غادي يكون هو المماس هنا فوالا دونك تلاحظوا هنايا داك لا بونت هاد لا فالور غادي تكون كبيره في البدايه ولكن الا دزت واحد اللحظه تي ان غادي تولي ديك لا بونت صغيره صافي دير لا فيتاس كتنقص اي انسي دو سويت تبقى غاديه حتى تولي منعدمه هذه وكتنقص داكوغ ديمينيسيون علاش كبيره بزاف هنا باسكو غادي نشوفوا باغ لا سويت لانفلونس ديال الكونسونطراسيون لان تيكون كونسونطري بزاف تيكونوا بلو كونسونطري قد ما التفاعل غادي قد ما لي كونسونطراسيون ديال هذاك البرودوي فهمتي داك داك الرياكتيف تيكون غادي وتينقص. On observe graphiquement que le coefficient directeur a diminué au cours du temps. On a donc la vitesse volumique de réaction comme ça diminue au cours du temps. Le temps de demi-réaction. On peut caractériser une réaction aussi par le temps de demi-réaction comme ça. Donc ça c'est XF. نجيو اشنو كنديرو XF نقسم على جوج. XF على جوج هذا هو le temps de demi-réaction. C'est ça. Donc c'est le temps au cours de laquelle on arrive à XF sur 2. La moitié, donc la moitié ديال l'avancement كنحصل على ديال l'avancement فينال. إلا كانت رياكسيون توتال يعني توتال كتكمل تندير إكس ماكس سور 2. إلا كانت عاليميتي بحال هاد الكا هذا ندير إكس اف سور 2. لي فاكتور انفلونسون سور لا فيتاس كاين عندنا لا تمبيراتور. قد ما كانت لا تمبيراتور كبيره من طبيعه الحال قد ما غادي يكون عندي لا رياكسيون بلو فيت. دونك كيما كتشوفوا هنايا هاد لا تمبيراتور تي 2 صغر من تمبيراتور تي 1 دونك هاد البلو هذا دونك لا بونت صغيره بينما هنا لا بونت كبيره شويه داكوغ دو هاد لا فيتاس سوبيريور لا فيتاس ديالها. Voilà, l'influence de la concentration. Regardez, concentration initiale. Concentration initiale, donc ça c'est une concentration صغيرة, donc تكون عنده vitesse صغيرة, la concentration كبيرة. Je parle de concentration initiale. Pour interpréter pourquoi ça, on a de l'association, on interprète grâce à un modèle, c'est-à-dire grâce à l'interprétation microscopique. Donc je considère deux entités A2 et B2. Donc au cours de la réaction, il va y avoir choc entre les deux. يقدر هذاك الشوك يكون افيكاس ça veut dire يعطي واحد النتيجة يكون يعني يخدم ولا ما يكونش افيكاس. فهمتي عندنا جوج ديال الحالات. الشوك نو افيكاس بحال هنا ما كيوقع والو. عندي بي 2 هاد لا موليكول بي 2 مع هادي كيتزاداو يقدر ما يعطي والو كيبقى هذا بوحدو هذا بوحدو كيوقع حتى حاجه ويقدر يكون الشوك افيكاس وبالتالي كيتكون عندي سميتو تتكون عندي ريزولتا ا بي او ليو دو ا2 بي 2 تولي عندي ا بي وهنا ا بي اوسي داكوغ. Vitesse de réaction et facteur cinétique. Donc, plus le nombre d'entités réactives est grand, plus la fréquence du choc efficace est grande. Et plus la transformation est rapide, le nombre d'entités relatives est proportionnel à la concentration des entités.
اشنو زعما تيقول هذا الشيء؟ تيقول لك بانه قد ما كانت الكونسونطراسيون كبيره انيسيال قد ما كاين احتمال كبير باش يكونوا لي شوك وباش يكونوا بلوتو افيكاس وباش يكون فهمتي باش يعطيونا يعني نكونوا في هذه الحاله. دونك تنكبروا هذه الحاله هذه تنكبروها بزاف وبالتالي هذا هو الدور ديال هذوك الكونسونطراسيون. داكشي علاش الكونسونطراسيون في الاول كتكون في الانيسيال تكون لا فيتيس كبيره. فهمنا l'abandon d'unité relative proportionnelle à la concentration des entités. Influence de la température. ثاني قد ما كانت لا تمبيراتور كبيره دونك لاجيتاسيون تيبداو هذوك لي موليكول تيبداو ينقزوا تيبداو ياجيتيو داكور وتيولي الفريكونس ديال الشوك تيوليو بزاف ديال لي الشوك تيوقعوا تتولي لا ترانسفورماسيون رابيد وتتوقع في ساعه لا رياكسيون. Merci de votre attention. Je vais essayer de faire quelques manips, quelques expériences pour cette leçon. Donc, merci et à bientôt. Maintenant, on va voir une expérience de suivi d'une réaction. Il s'agit de la réaction de titrage de l'acide chlorhydrique par la soude. إذا كما كتشوفوا العملية كتبدا أولا ناخذ واحد الحجم bien précis. Donc on va faire on va pipetter, ça veut dire en utilisant la pipette et on va prendre un volume bien précis يعني واحد الحجم محدد بدقة ديال حمض الكلوريدريك. كنوضعوه في واحد الإناء وكنزيدو واحد الكمية ديال الماء. Après, il faut rincer la burette parce que peut-être que quelqu'un d'autre a utilisé une autre solution. Donc, كنقوموا بغسل هذيك la burette. نعم هكذا. Et on va ajuster le zéro, donc il faut bien voir le zéro. Thomas, on va mettre un électrode pour mesurer la conductance de notre solution. Donc c'est un conductiomètre comme vous voyez. Donc maintenant on va ajouter, comme vous voyez, donc une variation continue de la conductimétrie. Donc هاد العملية كتميز بكون أن التتبع كيكون يعني متصل donc d'une manière continue. Ça d'une part. D'autre part, on ne va pas détruire la solution. D'accord? Voilà, donc on constate une diminution. Parce que diminution est due tout simplement à la